بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مجالس شهر رمضان المجلس 30 الدرس 61 درس سلسان في ختام الشهر رمضان ورن مقاطعنا مجرشا بتملكته يمداسس رئسنو. الحمد لله الواسع العظيم الجواد البر الرحيم خلق كل شيء فقدره وأنزل الشرع فيسره. الحمد لله الواسع العظيم ችሮታው ሰፊ ለሆነው ጌታችንና العظيم ኃያል ለሆነው ጌታችን ምስጋና ይገባው። الجواد البر الرحيم እጅግ በጣም ቸርና البري በጎዋይ الرحيم አዛኝ ለሆነው ጌታችን خلق كل شيء ሁሉ ነገር የፈጠረው ለሆነው ጌታችን فقدره የመጠነው ለሆነው ጌታችን وأنزل الشرع شريعንም ያወረደው ለሆነው ጌታችን فيسره ገርና ቀላል ያደረገው ለሆነው ጌታችን الله سبحانه وتعالى ምስጋና ይገባው። وهو الحكيم العليم وهو أرسو الله الحكيم طببني هو نجتانو العليم هو نجر أواكي هو نجتانو بدأ الخلق وأنهاه بدأ الخلق مفترن يجمره هو نجتانو وأنهاه يقاتشهم هو نجتانو مالتنو فطران فترو يجرسا يهو نجتا مالتنو وسير الفلك وأجراه وسير الفلك فلك اندقواز يميادرق هو نجتانو الله سبحانه وتعالى ፈለኩ ምህዋሩ እንዲሄድ የሚያደርግ ያስቻለ የሆነ ጌታ ነው። ወአጅራሁ እንዲጓዝም ያደረገ የሆነ ጌታ ነው። والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس ፀሐይ تجري ትጓዛለች لمستقر لها ወደ መርጊያዋ ትጓዛለች። ፀሐይ መርጊያ አላት ወደ መርጊያዋ ትጓዛለች። ذلك ይህ تقدير العزيز العليم أواكنا أشنا في هونو جتا والسانين إلى الله سبحانه وتعالى. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والقمر شرقانم قدرناه والسنلت إلى الله سبحانه وتعالى. شرقانم والسنلت منازل معرفيون والسنلت شرقان معرفي اللو الله سبحانه وتعالى درجة منازل أدرجولاتنا لشركة. والقمر شركانم قدرناه والسنلت منازل معرفيون نعم والسنلت إلى الله سبحانه وتعالى. لم يتوقعوا شركة مجمريا تنشونا تولدالج قس بقس دقمو እያደገች ትሄዳለች ማለት ነው። ሙሉ ክብ ቅርጽ ትይዛለች ማለት ነው። እያደገች ስትሄድ ማለት ነው። እንደገና እያነሰች ሄዳ ትከስማለች ማለት ነው። ይሄ ነው መናዚል የሚባለው ማለት ነው። መጀመሪያ ትንሹና ትወለዳለች፣ ከዛ ቀስ በቀስ እድገት ታገኛለች፣ እያደገች ትሄዳለች፣ ሙሉ ክብ ቅርጽ ትይዛለች ማለት ነው። እንደገና እያነሰች ትሄድና ትንሽ ትሆናለች፣ ከዛ መጨረሻ ላይ ትከስማለች ማለት ነው። እያነሰች ትሄዳለች፣ ትከስማለች ማለት ነው። ይሄ ነው መናዚል የሚባለው ማለት ነው። والقمر قدرناه منازل ማረፊያውን ወሰንለት ነው። حتى عاد እስከሚሆን ድረስ ጨረቃ ከልዑርጁኒ القديم እንደ አሮጌ የዘንባባ ቀንዘል ማለት ነው። حتى عاد እስከሚሆን ድረስ ማረፊያውን ወሰንለት ማለት ነው። ከልዑርጁኒ እንደ ዘንባባ ቀንዘል القديم አሮጌ እንደ አሮጌ ዘንባባ ቀንዘል እስከምትሆን ድረስ ማለት ነው። የማጭድ ቅርጽ አለው ይባላል። ይሄ የአሮጌ የሆነ የዘንባባ ቀንዘል የማጭድ ቅርጽ አለው። ጨረቃም እያነሰች ስትሄድ ተመሳሳይ ቅርጽ ይኖራታል ማለት ነው። ተመሳሳይ ቅርጽ ትይዛለች፣ እንደ አሮጌ ዘንባባ ቀንዘል ትሆናለች፣ ልክ እንደ ማጭድ ትሆናለች መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ለሸምሱ ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. للشمس صحي ينبغي لها على تفكرلاتم أي قباتم مالتنا، يعني لا يصيح ولا يستقيم مالتنا. أي قباتم على تفكرلاتم صحي أن تدرك القمر شرقان እንድታገኛት ማለት ነው። አልተፈቀደላትም
ወለለይሉ ለሊቱም እንዲሁ አልተፈቀደለትም ሳቢቁ النهار ቀኑን እንዲቀድም ማለት ነው ለሊቱም ቀኑን እንዲቀድም ፀሐይም ጨረቃን እንድታገኛት አልተፈቀደላቸውም ወኩሉን ሁሉም ግን እያንዳንዳቸው في ፈለኪን በምህዋር ውስጥ ማለት ነው يسبحون በየራሳቸው ምህዋር ውስጥ ይዋኛሉ ይምዘገዘጋሉ ማለት ነው እያንዳንዳቸው ምህዋር አላቸው ፈለክ አላቸው በምህዋራቸው ይምዘገዘጋሉ ይዋኛሉ እንጂ ለሊት ቀንን እንዲቀድም አልተፈቀደለትም ፀሐይ ጨረቃን እንድታገኝም አልተፈቀደላትም لا يصيح ولا يستقيم أن تجتمع معه ፀሐይ ከጨረቃ ጋር መሰባሰብ ፈጽሞ አትችልም فتطمس نوره የጨረቃን ብርሃን ታወድመው ዘንድ ማለት ነው لأن فلكها غير فلكه የፀሐይ ምህዋር ከጨረቃ ምህዋር የተለየ ስለሆነ አይገናኙምና ማለት ነው አይገናኙም ولأنها تقطع فلكها كل سنة مرة ፀሐይ ፈለኳን ምህዋሩን በአመት አንድ ጊዜ ነው የምትጨርሰው ይባላል والقمر ጨረቃ ግን كل شهر مرة በየወሩ አንድ ጊዜ ይቆርጠዋል ምህዋሩን ማለት ነው اذا سير القمر የጨረቃ ጉዞ አስረዑ ፈጣን ነው ማለት ነው من سير الشمس ከፀሐይ ጉዞ ሲነጻጸር ማለት ነው ከፀሐይ ጉዞ ሲነጻጸር የጨረቃ ጉዞ ፈጣን ነው ለምን ጨረቃ የተቀመጡለት የሆነውን ምህዋሮች ማለት ነው በወር ይጨርሳቸዋልና ማለት ነው ፀሐይ ግን በአመት አንድ ጊዜ ነው የሚጨርሰው ይባላል እያንዳንዳቸው ምህዋር አላቸው አይገናኙም ነው አንዱ ሌላኛውን ማግኘት አይችልም ካገኘው አንዱ የሌላኛውን ብርሃን ማጥፋት አይችልም ማደብዘዝ አይችልም ማለት ነው ፀሐይ አይደለችም ينبغي لها ለሷ የሚገባት አይደለችም አልተፈቀደላትም ማለት ነው አንተ ድሪክ القمر ጨረቃን እንድታገኝ ወለለይሉ ለሊቱም እንዲሁ አይገባውም አይችልም ሳቢቁ النهار ለሊቱም አይደለም ቀንን እንዲቀድመው አልተፈቀደለትም ቀኑን ቀዳሚ አይሆንም ማለት ነው ወኩሉን ሁሉም እያንዳንዳቸው في فلكን በምህዋር ውስጥ يسبحون በራሳቸው ምህዋር ውስጥ ይዋኛሉ ይምዘገዘጋሉ ማለት ነው احمده على ما اولى وهدى واشكره على ما وهب واعطى احمده الله سبحانه وتعالى አመሰግነዋለሁ على ما اولى በሰጠው ጸጋይ ላይ አመሰግነዋለሁ اولى ማለት بمعنى اي منحه በሰጠው ጸጋ ላይ አመሰግነዋለሁ وهدى ስለ አቀናንም الله سبحانه وتعالى ትክክለኛው መንገድ ስለመራንም አመሰግነዋለሁ واشكره الله عز وجل አመሰግነዋለሁ على ما وهب በሰጠው ስጦታው ላይ واعطى በሰጠውም ላይ على ما وهب በሰጠው ያው ጀባታ ስጦታ ማለት ነው واعطى በለገሰውም ላይ አላህን አመሰግነዋለሁ واشهد انه لا اله الا هو الملك العلي الاعلى واشهد يمسكر قال ሰጣለሁ انه لا اله الا هو ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ በሐቅ የሚመለክ አምላክ ባለመኖሩ የምስክር ቃል ሰጣለሁ الملك ንጉስ የሆነ العلي ከሁሉም በላይ የሆነ الاعلى ልዑል የሆነው ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካልሆነ በስተቀር በሐቅ የሚመለክ አምላክ እንደሌለ የምስክር ቃል ሰጣለሁ الاول የመጀመሪያ የሆነ ጌታ ነው አላህ الذي ليس قبله شيء ከሱ በፊት ምንም ነገር የሌለ ሲሆን والاخر የመጨረሻው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala الذي ليس بعده شيء ከርሱ በኋላ ምንም ነገር የሌለ ሲሆን ሁሉ ነገር ሲጠፋ ሲወድም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን አይጠፋምና ማለት ነው ሁሉም ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካልነበረ ያስገኘው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን መጀመሪያ የለውም الذي ليس قبله شيء والآخر الله سبحانه وتعالى የመጨረሻ የሆነ ጌታ ነው الذي ليس بعده شيء ከሱ በኋላ አንዳች ነገር የሌለ ሲሆን والظاهر الله سبحانه وتعالى ግልጽ የሆነ ጌታ ነው الله سبحانه وتعالى ግልጽ የሆነ ጌታ ነው الذي ليس فوقه شيء ከርሱ በላይ ምንም ነገር የሌለ ሲሆን ማለት ነው እያንዳንዱ ፍጡራን نعم ክስተታቸው የርሱን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንነትን ይመሰክራሉና አላህ ግልጽ የሆነ ጌታ ነው ማለት ነው ዛሂር ነው አላህ ግልጽ ነው الذي ليس فوقه شيء ከርሱ በላይ ምንም ነገር የለም ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፍጡራን በላይ መጨረሻ የሆነ ጌታ ነው አላህ عز وجل ግልጽ ነው አላህ እያንዳንዱ ፍጡራን የርሱን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንነት ይመሰክራሉና ማለት ነው አላህ عز وجل ዛሂር ነው ግልጽ የሆነ ጌታ ነው ማለት ነው አላህ ለመኖሩ ፍጡራን ሁሉ ያረጋግጣልና ማለት ነው والباطن الله سبحانه وتعالى سور ነው الذي ليس دونه شيء
እንደርሱ ስውር የሆነ ነገር የሌለ ሲሆን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስውር ነው በዚህች ዓለም አይኖች አያዩትም ማለት ነው በዚህች ዓለም ውስጥ አይኖች በፍጹም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊያዩት አይችሉምና ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስውር ነው አይኖች በዚህች ዓለም ውስጥ ሊያዩት አይችሉም የሰው ልጅ አእምሮውን የሰው ልጅ አእምሮ ነዓም እርሱነትን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንነት ሊደርስበት ፈጽሞ አይችልም አይኖችም በዚህች ዓለም አላህን ሊመለከቱት አይችሉምና ማለት ነው ስለዚህ አላህ ስውር ነው ማለት ነው الذي ليس دونه شيء እንደርሱ አንዳች ነገር ስውር የሆነ የለም በዚህች ዓለም ውስጥ አይኖች ሊያዩት አይችሉም እንዲሁም የሰው ልጅ አእምሮ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንነት ሊደርስበት ፈጽሞ አይችልምና ማለት ነው وهو بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى ሁሉ ነገር ጠንቅቆ የሚያውቅ የሆነ ጌታ ነው واشهد ان محمدا عبده ورسوله محمد عليه الصلاه والسلام يا الله አገልጋይና የአላህ መልእክተኛ ናቸው ስል የምስክር ቃል እሰጣለሁ المصطفى على المرسلين ከመልእክተኞች ሁሉ የተመረጡ በሆኑት صلى الله عليه وعلى صاحبه ابي بكر افضل الصديقين በመልእክተኛው ላይ የአላህ ሶላት ይወረድ በባልንጀራቸው በአቡበከር ላይ አቢ በክር በሚባሉት افضل الصديقين ከስድቆች ሁሉ በደረጃ ብልጫ ያላቸው በሆኑት وعلى عمر بعمر ላይ المعروف የሚታወቁ በሆኑት بالقوه بኃይል في الدين بدين ላይ ኃይለኛ እንደሆኑ ጠንካራ እንደሆኑ በሚታወቁት وعلى عثمان بعثمان ላይ እንዲሁ ይወረድ المقتول የተገደሉ በሆኑት ظلما በግፍና በበደል بأيدي المجرمين በአመፀኞች በሙጅሪሞች እጅ በግፍ የተገደሉ በሆኑት عثمان ላይ ይወረድ وعلى علي بعليም ላይ اقربهم نسبا على اليقين እጅ በጣም ቅርብ በሆኑት ነሰበን በዘር ሐረግ على اليقين በርግጠኝነት ማለት ነው ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዘር ሐረግ እጅ በጣም ቅርብ ስለሆኑ ነው وعلى جميع آله በአጠቃላይ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አማይ በሆኑ ቤተሰቦቻቸው ላይ የሚወረድ واصحابي ባልንጀራዎቻቸው ላይ والتابعين لهم بإحسان እነሱን በመልካም ነገር በተከተሏቸውም ኢላ يوم الدين መጨረሻው ዓለም ድረስ ማለት ነው መጨረሻው ዓለም ክስተት እስከሚከሰት ድረስ የዚህ ዓለም ፍጻሜ የሚከሰትበት ዕለት እስከሚመጣ ድረስ وسلم تسليما الله سبحانه وتعالى سلامንም ያወርድባቸው ኢኽዋኒ ወንድሞቼ ሆይ ይላሉ الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى إن شهر رمضان يا رمضان ور قرب رحيله በሚጓዝበት ጉዞ በጣም ቀርቧል ትትወሊህር ነው ማለታቸው ነው ወአዚፈ በጣም ቀርቧል ተህዊሉሁ የሚለወጥበት ጊዜው ማለት ነው ረመዳን የሚለወጥበት የሚቀየርበት ጊዜው ቀርቧል ምክንያቱም ሸዋል ሊገባ ስለሆነ ማለታቸው ነው ኢኽዋኒ إن شهر رمضان قرب رحيله وأزف تحويله የሚለወጥበትና የሚቀየርበት ጊዜ ቀርቧል አሉ وإنه رمضان شاهد لكم ለናንተ በመልካም ነገር ይመሰክርላችኋል أو عليكم ወይም በመጥፎ ነገር ይመሰክርባችኋል አሉ بما أودعتموه من الأعمال ከስራዎች ያስቀመጣችኋቸው በረመዳን ውስጥ ያስቀመጣችኋቸው የሆኑ ስራዎች አሉና በእነሱ ላይ በእነዚህ ስራዎች ላይ نعم ወይ በመልካም ነገር ይመሰክርላችኋል ወይም ደግሞ ይከሳችኋል ማለት ነው ረመዳን ወር ሲመጣ ሰዎች የተለያዩ ስራዎችን ያስቀምጣሉ በረመዳን ወር ውስጥ ማለት ነው يعني እንደ مستودع ነው ማለት ነው يعني بما أودعتموه ባስቀመጣችኋቸው ነገሮች ምን ለአማሊ ከስራዎች በረመዳን ውስጥ ያስቀመጣችኋቸው በሆኑ ስራዎች ይመሰክርባችኋል ነው በመልካም ነገር መልካም ስራ ከሆነ ጥሩ ላንተ ይመሰክርልሃል በጥሩ ነገር መጥፎ ከሆነ ደግሞ ይከስሃል ማለት ነው فمن أودعه رمضان ውስጥ ያስቀመጠ عملا صالحا መልካም ስራን ያስቀመጠ فليحمد الله على ذلك በዚህ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊያመሰግነው ይገባዋል አሉ وليبشر بحسن الثواب መልካም በሆነ ምንዳም ይደሰት ደስ ሊለው ይገባዋል بسرات نعم ሊሰማው ይገባል ደስ ይበለው وليبشر يدست بحسن الثواب መልካም በሆነ ምንዳ ጥሩ ነገር عملا صالح መልካም ስራ ያስቀመጠ የሆነ ሰው ካለ ማለት ነው فإن الله لا يضيع الله አያጠፋምና أجر من የሰውን ምንዳ احسن عملا ስራን ያሳመረ የሆነን ሰው ምንዳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያጠፋምና ومن أودعه عملا سيئا برمضان ውስጥ መጥፎ
سران يسكمت هنا ومن أودعه برمضان وس يسكمت عملا سران سيئا متفو سرا بوروس يسرى مالتنو فليتوب إلى ربه وليتولى الله سبحانه وتعالى يملس توبة نصوحا ونتنيا هنا توبة يادرق فليتوب إلى ربه توبة نصوحا وليتولى الله سبحانه وتعالى تيكلنيا هنا توبة يسجننا فإن الله يتوب الله توبة يقبل لنا على من تاب ولا الله سبحانه وتعالى يمين ملس له نسو الله سبحانه وتعالى توبة يقبل لنا ولقد شرع الله لكم في ختام شهركم عبادات تزيدكم من الله قربا ولقد شرع الله سبحانه وتعالى برقت دقيقوال لكم لنا انت دقيقوال لا تهال في ختام شهركم بوراته مجرش علي رمضان ورمجرش علي الله دقيقوال عبادات يتلايو عبادات دنقوال الله سبحانه وتعالى تزيدكم من الله قربا ودا الله سبحانه وتعالى مقربا يميጨምሩ ላችሁ የሆኑ عبادات دنقوال وتزيد يميጨምሩ ላችሁና የሚያክሉላችሁ የሆኑ في إيمانكم በእምነታችሁ ውስጥ قوة ጥንካሬን ኃይልን የሚጨምሩላችሁ የሆኑ በእምነታችሁ ላይ وفي سجل أعمالكم በስራ መዝገቦቻችሁም ውስጥ የሚጨምሩላችሁ የሆኑ ዒባዳዎችን አላህ ወሩ መጨረሻ ላይ ደግጓል ሐሰናትን መልካም ነገሮችን በስራ መዝገቦቻችሁ ላይ የሚጨምሩላችሁ የሆኑ ስራ መዝገቦቻችሁ ላይ መልካም ነገሮች እንዲጻፉ የሚያደርጉ የሆኑ መልካም ስራዎችን ደግጓል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ በተከበረው ረመዳን ወር መጨረሻ ላይ ማለታቸው ነው ወለቀድ ሸረዐ አላሁ ለኩም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለእናንተ በርግጥ ደግጎላችኋል في ختام شهركم هذا في ختام شهركم بذه ور مجرشا مقواج علي الله سبحانه وتعالى دنقوا الله شهال عبادات يتلاقوا عبادات دنقوا الله شهال تزيدكم من الله النزاع عبادات يميكنوا الله شهنا يميجمروا الله شهونو من الله كالله سبحانه وتعالى زند قربا مقاربا يميجمروا الله يهونو عبادات مالتنا وتزيد في إيمانكم قوة بمنتاچum ላይ ደግሞ ቁዋ ኃይልን ጥንካሬን የሚጨምሩና የሚያክሉ የሆኑ ማለት ነው በኢማናቸው ላይ ቁዋ ጥንካሬ እንዲኖር ማለት ነው وفي سجل اعمالكم حسنات በስራ መዝገቦቻችሁ ውስጥ ደግሞ የተለያዩ መልካም ስራዎችን እንዲጨምሩ ነዓም የሚያደርጉ የሆኑ فشرع الله لكم الله سبحانه وتعالى ለእናንተ ወሩ መጨረሻ ላይ ደንግጎላችኋል زكاة الفطر زكاة الفطርን አላህ ደንግጎላችኋል وتقدم الكلام عليها مفصلا زكاة الفطر بتملكته بزرزر أسالفنا له زكاة الفطر بتملكته نقدروا ألفال بتجبات أسالفنا بزرزر مالتنا وشرع لكم التكبير الله سبحانه وتعالى لأن أنتم تكبرن دنق ولا تهال عند إكمال العدة يورون قطر بمي مولا جزي مالتنا يورو قطروቹ በሚሞሉ ጊዜ ተክቢር እንድታደርጉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደንግጎላችኋል من غروب الشمس ፀሐይ ከጠለቀችበት ጀምሮ ليلة العيد የዒድ ሌሊት ማለት ነው ፀሐይ ከጠለቀችበት ጀምሮ ኢላ ሶላት العيد የዒድ ሶላት እስከሚሰገድ ድረስ ሰዎች ተክቢራ እንዳደርጉ አላሁ አክበር لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد የሚለውን የረመዳን ወሩ ማለት ነው ሲጠናቀቅ ፀሐይዋ ተገባችበት ጀምሮ ሶላት العيد እስከሚሰገድ ድረስ ወንድም ሴትም ተክቢር ይህን ተክቢር ሊያደርጉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደንግጓል ወንዶችንም ሴቶችን ይመለከታል ፀሐይዋ ከጠለቀችበት ጀምሮ በአጠቃላይ አዳራችንን እንዲሁም ደግሞ ከነጋ በኋላም የዒድ ሶላት እስከሚሰገድ ድረስ ተክቢራው ይቀጥላል ማለት ነው قال الله تعالى ይህን በተመለከተ አላህ عز وجل እንዲህ ሲል ገልጿል ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ቁጥሮችን እንድትሞሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን የደነገገበት ዓላማው ማለት ነው መንገደኛ የሆነ ሰው በረመዳን ካልቻለ ማፍጠሩ በሽተኛ የሆነ ሰው እንዲሁም ማፍጠሩ የተለያዩ ህግጋቶችን አላህ عز وجل ካሳለፈ በኋላ ምን ይላል ولتكملوا العدة ቁጥሮችን እንድትሞሉ
ሌላው የተደነገገበት ዓላማው ይሄ ነው ማለት ነው። ወሊቱከብሩላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታከብሩት ዘንድ على ما هداكم ቅኑን መንገድ ስለመራችሁ ማለት ነው። ቅኑን መንገድ ስለመራችሁ አላህንም ታከብሩት ዘንድ ይሄ እንደነገገ ነው። ወለعلكم تشكرون አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታመሰግኑት ዘንድ ወሊቱከብሩላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታከብሩት ዘንድና على ما هداكم ቅኑን መንገድ ስለመራችሁ ወለعلكم تشكرون ታመሰግኑት ዘንድ ይህ ድንጋጌ እንዲጸና አደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ አላህ ወሊቱከብሩላህ على ما هداكم ያለ ነው ከረመዳን ወር መጨረሻ ላይ አያይዞ ማለት ነው። ወሲፈቱሁ የተክቢሩ ባህሪው ሲፈቱ ማለት ነው ሲገለጽ አየቆለ እንዲህ ብሎ ነው ማለት ያለበት አላሁ አክበር አላሁ አክበር ላ ኢላሃ ኢላላህ والله أكبر الله أكبر ولله الحمد እንደዚህ ነው ማለት ያለበት ማለት ነው። የተገኘው ይሄ ነው። ከዛ ውጭ የሚጨመር ነገር የለም። ብዙ ነገር የሚጨምሩ ሰዎች አሉ። ይሄ ሁሉ መረጃ የሌለው ነገር ነው። በዚህ መልክ ነው መባል ያለበት። ይሄንን እየደጋገሙ አላሁ አክበር ላ ኢላሃ ኢላላህ والله أكبر الله أكبر ولله الحمد የሚለውን የዒድ ቀን ፀሐይዋ ከጠለቀችበት ጀምሮን የዒድ ሶላት እስከሚሰገድ ድረስ ይቀጥላል አይቋረጥም ማለት ነው። ወይሰኑ ሱና ነው ጀህሩ ሪጃሊ ወንዶች መጮሃቸው ፊል መሳጅዲ በመስጂዶች ውስጥ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ይሄንን ተክቢር ማለታቸው ወልአስዋቂ በገበያ ቦታዎችም ላይ ወልቡዩት በየቤቶቻቸውም ውስጥ ኢዕላን ቢተዕዚሚላህ የአላህን ክብር ለመግለጽ ሲሉ ማለት ነው። ኢዕላንን ለመግለጽ ሲሉ بتعظيم الله يا الله سبحانه وتعالى كبر وإظهارا يفعل ما درسلوا لعبادته الله سبحانه وتعالى مجزاتهم وشكره الله ما مسجن يفعل يميادرقنا يا الله كبر يميقلتو سيهونون وندوش بمسجدوش مست مالتاتشو بقبايا بوتاوتشو لاي مالتاتشو بيبيتاتشو من يوم بسرابوتا لاي بمنقر لا يتوازم يهون هاي كتلك بس جمرو لليلة العيد صلاة العيد اسكمي سجر درس من يوم بوتا لاي وندوش دمساتشو انكفا درقو تكبيرو مالت ሱና ነው። ወዩሲሩ ቢሂ النساء ሴቶች ግን ድምጻቸውን መቀነስ አለባቸው። لانهن ሴቶች መእሙራቱን ታዘዋልና ቢተሰቱሪ መሸፈን እንዳለባቸው መደበቅ እንዳለባቸው ማለት ነው። ወልኢስራሪ ቢሶውቲ ድምጻቸውን መቀነስ እንዳለባቸው ሸሪዓ አዟቸዋልና ወዩሲሩ ቢሂ النساء لانهن ሴቶች መእሙራቱን ታዘዋልና ቢተሰቱሪ መሸፈን ያለባቸው እነሱ መደበቅ መሰወር ያለባቸው ድምጻቸውን ከፍ ማድረግ የለባቸውም። والإسرار መደበቅ እንዳለባቸው ታዘዋልና ቢሶውቲ ድምጻቸውን ማለት ነው። ሴቶች ድምጻቸውን መቀነስ ያለባቸው ወንዶች ግን በማንኛውም ቦታ ላይ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ተክቢር ማድረጋቸው ሱና ነው። ما أجمل حال الناس وهم يكبرون الله تعظيما وإجلالا ما أجمل حال الناس የሰዎችን ሁኔታ ምን የተዋበ ምን ያማረ አደረገው وهم ሰዎች يكبرون الله سبحانه وتعالى የሚያለቁ ሲሆኑ تعظيما واجلالا የአላህ ክብር የአላህን ክብር የሚገልጹ ሲሆኑና واجلالا የአላህን ልቅና የሚገልጹ ሲሆኑ ሰዎች አላህን ተክቢር ሲያደርጉ ምን ሁኔታቸውን ያማረ አደረገው في كل مكان በማንኛውም ቦታ ላይ عند انتهاء شهر صومهم የጾማቸው ወር በሚያልቅና በሚቋጭ ጊዜ يملؤون الآفاق أدماسون اندال يمولوتال يملؤون الآفاق أدماسون اندال أيرون يمولوتال تكبيرا بتكبيرنا وتحميدا اللهم بمالكنا وتحميدا اللهم بمامسجن وتهليلا تهليل ما درك الله سبحانه وتعالى وجه بحقه ملك أملاك لم يملون قال بمجلد الله أكبر بملو الحمد لله بملو لا إله إلا الله بملو بزه مالتهم هو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بميلو مالتنا يرجون رحمة الله يا الله سبحانه وتعالى أزنت تسفى يمي درقو سيهونو ويخافون عذابه يا الله انقطات يمي فرونا يمي سقو سيهونو وشرع الله سبحانه وتعالى ازور مجرش عليهم دنقوال لعباده لباروتو دنقوال لا تشوال صلاة العيد يعيد صلاة دنقوال لا تشوال يوم العيد يعيد كان مالتنا وهي من تمام ذكر الله عز وجل يا الله سبحانه وتعالى ذكر ما موانت مالتنا وهي صلاة العيد من تمام ذكر الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يا الله ذكر ما موانت مالتنا ولتكبر الله على ما هداكم من وسكاتة عليك صلاة مالتنا وهي من تمام ما موانت ذكر الله عز وجل
الله سبحانه وتعالى ماستواس يميلوش ما يهون تجنيالش مالنو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها صلاة العيد بتملكته ملكتنيو عليه الصلاة والسلام الزوال أمته أمتيون الزوال ملكتنيو عليه الصلاة والسلام يعني صلاة يسجزن نبي محمد عليه الصلاة والسلام أمتيون الزوال رجالا وندوچنم الزوال ونساء سيتوچنم الزوال سيتوچنم وندوچنم ሁሉንም አንድ ባንድ እኩል በኩል የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አዘዋል ነው ወአምሩሁ ሙጣዑን የመልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትእዛዛቸው ደግሞ ተሰሚነት አለው ሰዎች መርሐባ ማለት አለባቸው ተግባራዊ ማድረግ አለባቸውና ማለት ነው የመልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነዓም ትእዛዛቸው ተሰሚነት አለው ነው ማንንም ወደ ኋላ ሊያፈገፍግ አይችልምና ማለት ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የዒድን ሶላት በተመለከተ ሲያዙ ወንዶችንም ሴቶችንም ያዘዙት ማለት ነው ወንዶችንም ሴቶችንም አንድ ላይ ነው ያዘዙት ማለት ነው ሁሉንም ማለት ነው ስለዚህ የመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትእዛዝ ደግሞ ተቀባይነት ያለው ነው ማንንም ሊያምጽ አይችልም ማለት ነው ማንንም ሊያምጽ አይችልም ማለት ነው ወደ ኋላ ማፈግፈግ የሚችል የለም ለምን የመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትእዛዛቸው ሙጣዕ ነውና ተሰሚነት ያለው ነውና ማለት ነው ወአምሩሁ ሙጣዑን የመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትእዛዛቸው ደግሞ ተሰሚነት አለው ነው ተሰሚነት አለው لقوله تعالى الله سبحانه وتعالى اندسل قلطوا لنا مالتنا يا أيها الذين آمنوا إن أنت يامناته هوي يا أيها الذين آمنوا إن أنت يامناته هوي أطيعوا الله سبحانه وتعالى انتاززوا وأطيعوا الرسول ملائكتين يوم انتاززوا ولا تبطلوا أعمالكم سراوتاتونم أتابلاشوا بلو الله سبحانه وتعالى تناقروا لنا مالتنا الله عز وجل በዚህ መልክ ተናግሯልና ማለት ነው እናንተ አማኞች ወይ اطيعوا الله سبحانه وتعالى ታዘዙ واطيعوا الرسول መልእክተኛውንም ታዘዙ ولا تبطلوا اعمالكم ولا تبطلوا አታበላሹ اعمالكم ስራዎቻችሁንም አታበላሹ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናግሯልና መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደግሞ የተናገሩትን መታዘዝ አለብን መቀበል አለብን ወንዶችንም ሴቶችንም አዘዋል ነው وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملائكتنا برقت الزوال النساء سيتوچن الزوال أن يخرجن يوتوزن سيتوچ إلى صلاة العيد ودعي صلاة يوتوزن مع أن البيوت بيتوچ خير لهن لسيتوچ تلك درجة يالهن ويالا بيتاتشو مكمتاتشو بيتاتشو عبادة مسراتاتشو بدرجة يبلتهن ويالا لا إلى صلاة سيتوچ اندوتم أدرقوا الملائكتنا عليه الصلاة والسلام فيما عدا هذه الصلاة كإر صلاة وجه يعلم صلاة بتملكته أبيتاتشو مسجداتشو بدرجة يبلتهن إيالا إر لايجن نعم إر لايجن عند وطادر قال مالة ملكني عليه الصلاة والسلام فيما عدا هذه الصلاة كإر صلاة وجه يعلم أبيت مسجداتشو يبلتال عيدنجن سوتش ميسجدوبت بوتا لاي بموطات اندي سجدونو يازدوت مالتنو وهذا هي دغمو دليل يملكتل على تأكيدها جوتام درجة انكارا مهونن يعيد صلاة انكارا مهونن ያሳያል ማለት ነው እንደሚታወቀው አህሉል ዒልም ወቀት ባለቤቶች የሁለቱ ዒዶች ሶላትን በተመለከተ የተለያየ ሐሳብ አላቸው ከፊሎቹ ዑለማዎች የዒድ ሶላት ዋጅብ ነው ብለዋል አለል አዕያን በማንኛውም ሰው ላይ ማለት ነው በማንኛውም ሰው ላይ ግዴታ ነው ፈርድ ዐይን ነው ብለዋል إن أقام اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام تيمية مرتوتال الله عز وجل فصل لربك ونحر الأمر للوجوب نوالو أنه نقمو ولتكبروا الله على ما هداكم يملوم عند الزونو الأمر بالتكبير في العيدين أمر بالصلاة المستمرة على التكبير الراتب والزوائد بطريق الأولى والأحرى يقبل بالوال نبي محمد عليه الصلاة والسلام هيوتاتشو اسكال درس عندك أن انقوات توت أيوكم عيد قدتا
وعدم تركها في عيد من الأعياد ይሄ ምንድነው ግዴታ መሆኑን ያመለክታል እንዲሁም ኹለፋዎች ከነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በኋላ የመጡ ኹለፋዎቻቸው ሙስሊሞች ከነሱ በኋላ የመጡት አንድ ቀን እንኳን ተትቶ አይታወቅም ስለዚህ ዒድ ግዴታ ነው ማለት ነው በእያንዳንዱ ሰው ላይ ማለት ነው ተጨማሪ ግዴታ የሚያደርገው ሴቶችን ውጡ ብለው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማዘዛቸው ማለት ነው ሴቶችን ውጡ ብለው ማዘዛቸው ማለት ነው ሱብሃንአላህ ተጨማሪ ደግሞ ዒድ ግዴታ መሆኑን የሚያመለክተው ከጁሙዓ ጋር አንድ ላይ ከተስማማች የዛን ቀን ጁሙዓ ቀን የማይመለከታቸው መሆኑ ሰዎችን ማለት ነው يعني مسقطة للجمعة ونالت إذا اتفقتا في يوم واحد وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا واجب ያልሆነ ነገር ዋጅብን ማስቀረት አይችልም ስለዚህ ዒድ ሶላት ግዴታ ነው ማለት ነው ትክክለኛውም ይሄ ነው ሌሎቹ ዋጅባነች ያለ الكفايه ከፊል ሰው ተግባራዊ ካደረገው ሌላና አይመለከትም የሚል አቋም አላቸው نعم ትክክለኛው ግን فرض العين ነች በሁሉም ሰው ላይ ግዴታ ነች የሚለውን ይመርጣሉ ማለት ነው እነ ሼኹል እስላም ተይሚያ ረሂመሁላህ ተዓላ የመረጡት ይሄ ነውና ማለት قالت ام عطيه الى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قالت ام عطيه رضي الله عنها ام عطيه እንዲህ ትላለች امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى መልእክተኛ አዘውናል ان نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخضور تلالج ملكنا عليه الصلاة والسلام عزونا لالج أن نخرجهن سيت لجوش لنا وطاتشو في الفطر بعيد الفطر لنا وطاتشو عيد الفطر سيهن لنا وطاتشو كبيت وتون ديدو صلاة سجدون والأضحى عيد الأضحى سيهن كبيت لنا وطاتشو عزونا العواتق نو أن نخرجهن العواتق مالتنا عواتق بلو مالت جمع عاتق وهي الجارية البالغة أقمدام يدرسوا يهونو لجاقردوش مالتنا أقمدام يدرسوا يهونو لجاقردوش سيلجوش النسو العواتق يبالالو النسو نقا سايكرو اندنا وطاتشو مالتنا ويم دقمو من لالو العواتق يبالو يطلق على البنت في أول بلوغها جنا مجمرة جزء أكمل دام عند جراسة مالتنا أو التي لم تتزوج ويم يلا جبوا يهونو سيل جوتشن قاساي كرو مالتنا عندنا وطا الزونال والحيضة جمع حيض لا يالو سيتوتم سايكرو مالتنا يورابا لا يالو سيتوتم سايكرو عندنا وطا ملكتين عليه الصلاة والسلام الزونال تلالج أم عطية يعني نسيبة بنت كعب يمتبالو مالنا أم عطية سموا نسيبة بنت كعب نمتبالو نسيبة بنت كعب مالتنا وذوات الخضور يعني صاحبات الخضور مالتنا يا خضور بالبيتوچንም እንድናወጣቸው መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام እንዲሁ አዘውናል ትላለች የخضور ባለቤቶችንም እንድናወጣቸው መልእክተኛው አዘውናል አይሁን الابكار ብለዋል ከፊል ዑለማዎች الخضور ዑለማት ذوات الخضور ዑለማት ልጃገረዶች ያሉ አሉ ሁን الابكار ልጃገረዶች كفيلوش دغمو خضر የሚባለው ناحية في البيت يترك عليها ستر فيكون فيه الجارية البكر ልጃገረዶች የሆነች አቅማዳም ገና የደረሰች ሊሆን ትችላለች አቅማዳም ከደረሰች የቆየች ልትሆን ትችላለች على كل حال ልጃገረድ የሆኑ ሴት ልጆች የሚቀመጡበት በቤት በኩል ባንድ አቅጣጫ ላይ ለነሱ መጋረጃ ተደርጎ የሚዘጋጅላቸው እዛ የሚቀመጡበት የሆነ የቦታ ስም ነው ይባላል خضر እንደ ጫጉላ ነገር ማለት ነው እነሱ እንኳን ሳይቀሩ እንዲወጡ ተደርገዋል ነው እነሱን ሳይቀሩ እንዲወጡ ተደርገዋል ነው فأما الحيض ነገር ግን ሐይድ ላይ ያሉ ሴቶች አለች فأما الحيض ሐይድ ላይ ያሉ ሴቶች فيعتزلن المصلى ሙሰላውን መራቅ አለባቸው يعني تجلس ذوات الحيض قريبا من المصلى صلاة የሚሰገድበት ቦታ ላይ ቀረብ ብለው ይቀመጡ ማለት ነው نعم ولا يصلين መስገድ ግን የለባቸው ለምን لأن الحائض ممنوعة من الصلاة ሐይድ ላይ ያሉ ሴቶች ከሶላት የተከለከሉ ስለሆኑ የሚሰገድበት ቦታ ላይ ገለል ይበሉ ራቅ ብለው ያዳምጡ ነው ይሄዱና ሶላት የሚሰገድ ቦታ ላይ የዒድ ሶላት እንደሚታወቀው ያው ከችግር አንፃር እንጂ ሜዳ ላይ ነው የሚሰገደው
ሙሶላ መስጊያ ቦታ ይኖራል እዛ ላይ ነው የሚሰገደውና የሚሰገድበት ቦታ ራቅ ይበሉ እነሱ ለምን ሶላት ስለማይሰግዱ ማለት ነው ራቅ ብለው ቁጭ ይበሉ ማለት ነው ፈንጠር ብለው ማለት ነው ويشهدنا الخير يعني يحضرنا الخير እዛ ሶላት የሚሰገድበት ቦታ ላይ ያለን ኸይር መቅረብ አለባቸው መሳተፍ አለባቸው ማለት ነው يحضرنا الخير خيرون በቅርብ ቁጭ ብለው መከታተል አለባቸው ማለት ነው ودعوة المسلمين የሙስሊሞችንም ዳዕዋ እንዲሁ ዱዓቸውን መሳተፍ አለባቸው የሚደረገውን ምክር نعم መሳተፍ አለባቸው ማዳመጥ አለባቸው ነው يعني ذكر الله سبحانه وتعالى እዛ ሰዎች ያስታውሳሉ አብረው መዝከር አለባቸው ومراسم الصلاه የሶላት ስነ ስርዓቱ والوعظ ተግሳጽ አለ والارشاد ለሰዎች ኢርሻድ አለ ሰዎችን ጥቆማለ ይሄን አድርጉ ይሄን አታድርጉ ويشتركنا في الدعاء دعاء ሲደረግ ዱዓ አብረው اشتراك ያደርጋሉ ይጋራሉ والتكبير سرا ድምጻቸውን ቀንሰው አላሁ አክበር ማለት ነው ويسمعنا الخطبه خطبان የሚያዳምጣሉ ይሄ ነው ويشهدنا الخير የሚለው ይሄን በተመለከተ ነው ودعوة المسلمين የሙስሊሞችንም ዳዕዋ እንዲሁ አብረው በቅርብ ሆነው መከታተል አለባቸውና እነሱም ሳይቀሩ መሄድ አለባቸው ብለው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሲናገሩ قلت يا رسول الله አልኩት አለች ኡሙ አጢያ ረዲየላሁ ዐንሃ ያ አላህ መልእክተኛ ሆይ ኢህዳና ከመካከላችን አንድ ሴት لا يكون لها جلباب لسوا جلباب لا ينورات ይችላል አለች ሱብሃንአላህ ጅልባብ የሚባለው መላ ሰውነትን የሚሸፍን የሆነ ከራስ ጀምሮ ከትካሻ ሳይሆን ከራስ ጀምሮ መላ ሰውነትን የሚሸፍን የሆነ ጅልባብ ማለት ነው ይሄ ላይ ኖራት ይችላል ይሄ ከለላ ደግሞ ከቤት መውጣት አትችልም አንድ ሴት ልጅ ነው ተመልከቱ ሱሐባ ሴቶች እንደነበሩ እስላምን የተረዱት በዚህ መልክ ነበር ማለት ነው ጅልባብ ላይ ኖራት ይችላል ቤቷ ከሆነች ማንኛውንም ልብስ ለብሳ ትቀመጣለች ትኖራለች ምንም ችግር የለም ውጭ ስትወጣ ግን መላ ሰውነቷ መሸፈን ስላለባት ላይ ኖራት ይችላል ድሃ ትሆናለች ይሄ እንግዲህ የሚያሳየው ሴቶች ከቤት አይወጡ ነበር ማለት ነው ሱብሃንአላህ ጊዜ ሸሪዓ ባዘዘው መልክ ቤታቸው ነበር የሚቀመጡት ማለት ነው ወቀርና في بيوتكن ስለሆነ ማለት ነው ቤታችሁን ያዙ ቤታችሁን አትልቀቁ ስለተባሉ ቤታችሁ ውስጥ ተረጋጉ ስለተባሉ ማለት ነው እና ጅልባብ ላይ ኖራት ይችላል ጅልባብ ከሌላ ደግሞ መውጣት አትችልም እንዴት ታድርግ ብላ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐሳብ አቀረበች قال يا الله መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሉ لتلبسها اختها من جلبابها لتلبسها ማለት بمعنى تعيرها ማለት ነው اي تستعير من اختها المسلمه مسلم كهونچو እህቷ ትዋስ ማለት ነው لتلبسها اختها مسلم የሆነችው እህቷ ታልብሳት لتلبسها اختها مسلم የሆነችው እህቷ ታልብሳት من جلبابها ትርፍ ጅልባብ ካላት ታውሳት ማለታቸው ነው እህቷ ሙስሊም ከሆነችው እህቷ ትዋስ ሶላት ሊሄድ ነው የለኝም ትርፍ ጅልባብ ካለሽ ስጪኝ ብላ እህቷን ትጠይቅና እህቷ ትስጣት በዛ እህቷ በመሰጣት ጅልባብ ለሰውነቷን ሸፍና ሙስሊሞች ጋር አብራ በመሄድ የኢድ ሶላት ሰግዳ ወደ ቤቷ ትመለስ ዘንድ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ተመልከት ጅልባብ እንግዲህ ግዴታ መሆኑን ከሚያመለክቱ ሐዲሶች መካከል ይሄ ነው አይ ባይኖራትም መቼም ራቁታቸውን አይደለም የሚኖሩ ሴቶች ራቁታቸውን አይደለም የሚኖሩ ሴቶች ማለት ነው ቤታቸው ውስጥ ሆነው ራቁታቸውን አይቀመጡም የሚለብሱ ልብስ ይኖራቸዋል ነገር ግን ጅልባብ ግን የላትም ከለላት ምን ታድርግ አይ ዋጅብ ባይሆን ኑሮ ጅልባብ መልበስ መላሰውነትን የሚሸፍን የሆነ ጅልባብ ግዴታ ባይሆን ኑሮ አይ ችግር የለውም ከለላት ካቅማ በላይ ከሆነ ምን ችግር አለ ያላትን ልብስ ለብሳ ትውጣ ይሉ ነበር መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አይደለም ከእህቷ ሙስሊም ከሆነችው እህቷ ትዋስና ያሉት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ ነው متفقون عليه بخارينا مسلم يزغبوت የሆነ ሐዲስ ማለት ነው بخارينا مسلم يزغبوت የሆነ ሐዲስ الجلباب ብሎ ማለት ሊባሱን ልብስ ነው ይላሉ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ሊባሱን ልብስ ነው تلتحف فيه المرأة ሴት ልጅ የምትጠቀለልበት የሆነ ሰውነቷ እንዳለ የሚሸፍን የሚጠቀልል ማለት ነው بمنزله اباء لك እንደ አባያ ያለ بمنزله الاباء لك በአባአ ደረጃ የሆነ ሴት በውስጡ የምትጠቀለልበት የሆነ يعني الذي يغطي راسها وسائر جسدها بدنها ማለት ነው ከራሷ ጀምሮ ማንኛውንም ሰውነቷን የሚሸፍን የሆነ ጅልባብ እንደሚታወቀው 8 መስፈርቶች ተቀምጠውለታል እነኛን 8 መስፈርቶችን ያሟላ መሆን አለበት
መላ ሰውነቷን የሚሸፍን መሆን አለበት ወፍራም መሆን አለበት ጌጣጌጥ በጌጣጌጥ ያሸበረቀ ቡራቡሬ ነገር መሆን የለበትም አይንን የሚስም መሆን የለበትም ለዚህ ደግሞ አይንን የማይስብ የሆነው ደግሞ ጥቁር ከለር ሲሆን ነው ጥቁርና እንደ ጥቁር ለጥቁር ቀረብ ያሉ የሆኑ ከለሮች ሲሆኑ አይን አይስብም ማለት ነው አይናም ይሄንን ለብሳ መውጣት አለባት ሴት ልጅ ማለት ነው ይሄ ነው ሂጃብ በተመለከተ ሴት ልጅ መላ ሰውነቷን መሸፈንን በተመለከተ ኢጅማዕ ያለበት ነው በቁርአን የጸደቀ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ የጸደቀና እንዲሁም ደግሞ በኢጅማዕ በዑለማዎች የጋራ ስምምነት የጸደቀ የሆነ ነው ማለት ነው የጸደቀ የሆነ ነው ግዴታ ነው አማራጭ የላቸውም ሴቶች አማራጭ የላቸው ግዴታ ነው አይናም ومن السنة أهونم كسنة يمدب الله الشيخ رحمه الله تعالى أن يأكل ممجبو لعيد صلاة يميوت أسو قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر عيد الفطر بتملكته وده صلاة كموت آتو بفيت ممجبو تمرات يتوسنوا تمروت ممجبو ويترن بنترى قطر نعم بنترى قطر ويتر يهونو نترى قطر يازو يهونو تمروت مالتنا لمثال 3 تمروج أو 5 ويم 5 تمروج أو أكثر 7 9 11 الناس فلاقينات من ذلك يقطعها بن يقرطو على وتر بوتر لا يقرطو مالته تمر مبلاتو كموطاتو بفيت تمروችን መብላቱ ሱና ነው ተምሮችን ሲበላቸው ደግሞ በውትር በነጠላ ቁጥር ያድርገው ማለት ነው نعم لقول أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك اندسلوا ملك تأثر الفوالنا كان النبي صلى الله عليه وسلم ملك تنيو عليه الصلاة والسلام نبروا لا يغدو مال دواهدو نبرا يوم الفطر يا عيد الفطر مالتنا عيد الفطر لاي ملك تنيو عليه الصلاة والسلام مال دو آيهدو نبرا لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل اسكمي مقبو درس تمرات يتوسنوا تمرتون اسكمي مقبو درس ويأكلهن ملك تنيو عليه الصلاة والسلام تمرتون دمو يبلاتوال ويترن بويتر يبلاتو مالتنا بنتلا قطر مالتنا رواه أحمد والبخاري إمام أحمد النا بخاري يزقبوت هنا حديث مالتنا سلذي عيد الفطر كهنا ودا مسك جاوبوتا كميه دوبتيت يتوسنوا تمرتون بويتر مالتنا مما جابوا سنانو مالتنا حتى ልጆች ራሱ መሄድ አለባቸው ነው የሚሉት ልጆች ራሱ መሄድ አለባቸው ነገር ግን ينبغي أن يكون معهم ما يضبطهم عن اللعب واللهو ونحوهما سواء صلوا أم لا سجدوا ما سجدوا ህፃኖች ግን የሚቆጣጠራቸው ሰው ካለ የማይረብሹ ከሆነ ህፃን ልጆች ራሱ መሄዳቸው ጥሩ ነገር ነው ይላሉ ዑለማዎች መሄዳቸው ጥሩ ነገር ነው ሰገዱም አልሰገዱም ልጆቹ ማለት ነው ሰው እንዳይረብሹ ግን ጥንቃቄ መደረግ አለበት ነው ويخرج ماشيا ወደ ዒድ ሶላት ወደሚሰገድበት ቦታ በእግሩ መሄዱ ጥሩ ነገር ነው ተወዳጅ ነገር ነው ويخرج ይውጣ ከቤቱ ማሽየን በእግሩ ማለት ነው ላራኪበን በጓጓዣ ላይ ወጥቶ ሳይሆን ማለት ነው በመኪና ሊሆን ይችላል በግመል በፈረስ ሳይሆን በእግሩ ማለት ነው ኢላ ሚን ዑذርን ዑذር እስከለለ ድረስ ዑذር ካለ ግን በመጓጓዣ መሄድ ይችላል ነው ከዐጅዝን ለምሳሌ አንድ ሰው አይችልም ደካማ ነው በእግሩ መሄድ አይችልም ወቡዕድን ወይም ሶላት የሚሰገድበት ቦታ በጣም ርቀት አለው ከርቀቱ አንፃር በእግሩ ቢሄድ የማይደርስ ከሆነ በመኪና ሆነ መኪና ያለው ሰው መኪና የሌለው ደግሞ በመጓጓዣ ይሄዳል ነው لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لازم الرجاء علي بن أبي طالب انت بلوالنا من السنة كسنة يمدبال بلوال أن يخرج موطاته إلى العيد عيد ودم يسجد بيت وتا موطاته ماشيا بقرو مالته بقرو موطاته كسنة يمدبال بلو علي بن أبي طالب تناقروا لنا مالته نعم حاجة كالا بتشانو حاجة كالا بتشانو انجي بقر مهد يتشالنو نوم لا يشق المشي إليه يوم مهد أستقاري كالهنا مالتنو فإن يحتاج للركوب فلا حرج نعم أستقاري كونا مقوى جالين موتات يتشالن
رواه ترمذي يزجبوت وقال حديث حسن ترمذي حديث حسن وبلوتان فيه الحارث الأعور إلى الشيخ ابن عثيمين الحارث الأعور اللبت الحارث الأعور اللبت الشيخ الألباني حسن وبلوتان حسن الأعور الحارث الأعور اللبت وأكثر الحفاظ على توهينه ووثقه بعضهم إلى الحارث الأعور أكثر الحفاظ كحفاظه بزوانه على توهينه دكمانو بلوتان ووثقه بعضهم كفلوت دغمو تيكلنيانو بلوتان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسنو بلوتان الشيخ الألباني نعم حسنو بلوتان ترمذي لاي مملكة يتشلل كذلك عبد الله بن عمر يصرف تحديث الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا يميل الله نعم ابن ماجه يزجبوت الشيخ الألباني حسن بلوتان عبد الله بن عمر يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام ود عيد بقراتشو يهدو نبرة بقراتشو يملسو نبرة بلو سلتنا قروا مالتنا ويسن للرجل أهنم لوندج سنة نو أن يتجمل فالل مالتنا ويلبس للبس أحسن ثيابه طروي هنا لبس للبس لوندي سنة نو وند لج أن يتجمل نعم فالل مالتنا طرو لبس بملبس فالل سنة نو لوند لج مالتنا الله سبحانه وتعالى يسطو يهونون نعم صقا مالتنا بزا فا مالت አለበት ነው ዝም ብሎ ምናምን ልብስ ለብሶ መውጣት የለበትም ነው ويسن للرجل أن يتجمل فالل ማለት ነው ويلبس أحسن ثيابه ጥሩ የሆነ ልብሱን አይቶ መልበሱ ለወንድ ሱና ነው لما في صحيح البخاري حديث لنا أنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر يصر لفت هنا قال عبد الله بن عمر قالوا أخذ عمر يا زيلال عمر الخطاب يا ز أباتاتشو يسموتن يايوتن يتناقروا مالتهم عبد الله ابن عمر من قالوا أخذ عمر يازو قالوا جبة كابا مالتنا من استبرق أي حرير كحر يتسرات يتزقاجت يهونج جبة كابان عمر بن الخطاب يازو إلى تباعوا يمتشت يهونج في السوق قبا يبوت علي يعني عند باب المسجد أكاوي لي متشت يهونج كحر يتزقاجت يهونج كابا نجر عمر سوت لشطات أقربوها الملتنا يعني يازونا فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكنا عليه الصلاة والسلام زن هيدو ملتنا يعني يازوت ملكنا عليه الصلاة والسلام زن هيدو ملتنا ملكنا عليه الصلاة والسلام زن هيدونا فقال عمر قالوا يا رسول الله يا الله ملكنا قالوا ابتع جزات ملتنا هذه كن جزات يعني اشتريها ملت ابتع ملت بمعنى يعني اشتريها جزات تجمل بها للعيد والوفود على شو مالتنا تجمل بها بس تلبات لهنا للعيد لعيدنا والوفود يتلاقوا هزبوش لؤكوش بيمتو جزينا يتلاقوا لؤكوش بيمتو جزي يتلاقوا لؤكوش قاب متجنانو جزي عندهم دمو عيد بيمتو جزي يمتلبات ستون يتشن جبا كحر يتزقاجون كابا جزوات بلو عمر بن الخطاب يذو متولى ملكنا عليه الصلاة والسلام عصايو مالتنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكنا منالو إنما هذه لباس من لا خلاق له قالوا ملكنا عليه الصلاة والسلام إنما هذه تمالو لباس من يسو لبسنا تالو لا خلاق له في الآخرة فما ترشى على مالتنا ولا نصيب له اتافنتا درشا يللو يهونسو ልብስ ነሽ ማለት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተቃወሙ ለምን እንደሚታወቀው ሐር ለወንዶች حرام ስለሆነ ማለት ነው ለወንዶች حرام ስለሆነ ማለት ነው ከዚህ ሐዲስ እንዴት ይሄ መረጃ ሊሆን ይችላል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይሄን حر የሚለብሱት እኮ በአኺራ ድርሻ የሌላቸው እጣፈንታ የሌላቸው የሆኑ ሰዎች ናቸው ይሄን የሚለብሱት ብለው ነው ያሉት ዒድ ላይ ተጀሙል ማድረግ
ጥሩ ልብስ መልበስ ጥሩ መሆኑን እንደተረዳነው ለሚለው نعم منه علم أن التجمل يوم العيد عادة مستقرة مالت عادة متقررة يترقى هنا اللمدنو إرليفا مالت نو ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم بل كنا عليه الصلاة تقومهن يتقومت يحر كحر يتزقاجت مونان بتشانو فعلم بقاؤها سلذها قطعينت ያለው መሆኑ ታወቀ ማለት ነው መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አልተቃወሙም የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የተቃወሙት ሐር መሆኑን ብቻ ነው ማለት ነው كذلك ابن عباس يزجبوا حديث الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس يوم العيد بردة حمراء أي هناك بردة يلبسون برا أي هناك قابلنا شرط مالتنا بردة يلبسون برا ملكنا عليه الصلاة والسلام هي حديث نعم الشيخ الألباني صحيح نوبلوتال على كل حال يعيد كان فامالت طورنو مالته يعيد كان فامالت طورنو شريعة يزلنو وإنما قال ذلك ملكنا عليه الصلاة والسلام يهن يلوك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لكونها حريرا حرس له نج بتشانوال ملكنا يهن يلوك حرس له نج بتشانون ولا يجوز أي فكدم للرجل لا وندا يفكر لتم أن يلبس شيئا عندك نجار لبس من الحرير كحر هنا عندك نجار لبس لوند أي فكر لتم أو شيئا ويم عندك نجار لبس من الذهب كورك هنا عندك نجار لبس أي فكر لتم لأنهما حرنا ورق حرام وشناتنا على الذكور بوندو شلي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كنبي عليه الصلاة والسلام أمة بوندو شلي ورق حر حرام لو لا سيتوج جنت فكده الله سبحانه وتعالى لا سيتوج حرنا ورقن فقدولاچوال حر መልበስ ይችላሉ ወርቅ መልበስ ይችላሉ ማለት ነው በወንዶች ላይ ግን حرام ተደርጓል ማለት ነው وأما المرأة ሴት ግን فتخرج ትወጣለች إلى العيد ወደ ዒድ ስትወጣ ሴት غير متجملة ሳትዋብ ነው መውጣት ያለባት غير متجملة نعم ሳትዋብ ነው መውጣት ያለባት ማለት ነው ሴት ልጅ ስትወጣ وأما المرأة ሴት ልጅ فتخرج توتالج إلى العيد ودعيد غير متجملة ساتواب مالتنو موطات يالبات ولا متطيبة شتم ساتقلقل وندوش بچاناتشو فابلو موطات يالباتشو نو ولا متطيبة شتم ساتقلقل ولا متبرجة يتدبقوا جيتوشان ساتقلتم مالتنو ولا متبرجة يتدبقوا جيتوشان ساتقلتم نو موطات يالبات ولا سافرة ፊቷንም ሳትገልጽ ነው መውጣት ያለባት ማለት ነው ሙተበርጃ ማለት የሚደበቁ የሆኑ ጌጦቿን ሳትገልጽ ولا سافرة ፊቷንም ሳትገልጽ ማለት ነው لأنها ሴት ልጅ مأمورة የታዘዘች ነችና بالتستر መደበቅ እንዳለባት منهية የተከለከለች ነችና عن التبرج ጌጦቿን ግልጽ ከማድረግ بزينة ጌጦቿን ግልጽ ከማድረግ ማለት ነው وعن التطيب ሽቶንም ከመገልገል حال الخروج ከቤቷ በመትወጣ ጊዜ ማለት ነው ከቤቷ በመትወጣ ጊዜ ከዚህ ሁሉ የተከለከለች ስለሆነች ማለት ነው ሴት ከቤቷ በመትወጣ ጊዜ ከዚህ ሁሉ የተከለከለች ነችና ማለት ነው ሴት ልጅ ወደ ዒድ ስትወጣ غير متبرجة هنا ነው መውጣት ያለባት فتخرج إلى العيد نعم غير متبرجة ساتوام غير متجملة ساتوام مالتنا ولا متطيبة شتو ساتقلقل ولا متبرجة جيتوشان ساتاساي ولا سافرة فيتوانم ساتقلت نموتات اللبات لأنها سيلي مأمورة يتازلش لكنا بالتستر نعم سونتوان مدبك عند اللبات تازلشنا منهية يتكلكلشنا عن التبرج كتبرج بالزينة جيتوشان قلت أدرقا كما سايت يتكلكلشنا وعن التطيب كشتم يتكلكلشنا حال الخروج كبيت وتا بمتهير جزية مالت كبيت وتا بمتهير جزية ተከልከላለችና ይሄን ነገር ማድረግ በሸሪዓ አይፈቀድላትምና ሴት ልጅ ማለት ነው ويؤدي الصلاة كزام صلاة يسجد ማለት ነው بخشوع وحضور قلب بخشوع يسجد وحضور قلب ልቡን نعم የተቆጣጠረው ሆኖ ልቡን نعم حضور በማድረግ የተቆጣጠረው ሆኖ በخشوع صلاة يسجد ويكثر يبዛ من ذكر الله سبحانه وتعالى ማስታወስን ያብዛ ودعائه الله من مصنن يبزا ويرجو
تسفى يدرك رحمته يا الله إذنت ويخاف يفرع عذابه يا الله انقطات ويتذكر يستوس باجتماع الناس صلاة يسوع باجتماع الناس يسوع مسباسب في الصلاة السوق يسوع مسباسب يستوس على صعيد المسجد مريت لاي مسباسباتهم اجتماع الناس يسوع مسباسب يستوس بيت مالتنا ويتذكروا اجتماع الناس ነው የሰዎችን መሰባሰብን ያስታውስበት في المقام العظيم ታላቅ ሆነው ቦታ ላይ بين يدي الله عز وجل الله سبحانه وتعالى ፊት ለፊት የሚቆሙትን ማለት ነው في صعيد يوم القيامة ቂያማ ቀን ምድር ላይ ቂያማ ቀን نعم ምድር ላይ ሲቆሙ አላህ ፊት ሲቆሙ ያለውን ያስታውስ አሁን ለኢድ ሰዎች ተሰባስበው አንድ ላይ ለመስገድ ሲሰባሰቡ ይሄንን ሰዎች የቂያማ ቀን አላህ ፊት የሚቆሙበትን ያስታውስ ነው ويرى يملكتم إلى تفاضله مبللتاቸውን ማለት ነው في هذا المجتمع እዚህ ተሰባሰቡበት ቦታ ላይ ያለውን የሰዎችን መበላለጥም ያገናዝ ይመልከት فيتذكر به በሱ ያስታውስ ዘንድ ማለት ነው التفاضل الأكبر ታላቅ የሆነ መበላለጥ في الآخرة የመጨረሻው ዓለም ማለት ነው ዒር ላይ ሲታይ ሁሉም ሰው አንድ አይደለም አንዱ ጥሩ ነገር በጣም ጥሩ ነገር ለብሶ ይታያል ሌላው ደግሞ ደካማ ነገር ለብሶ ይታያል አንዱ ሰው በጣም ወፍራም ሊሆን ይችላል ሌላው ቀጭን ሊሆን ይችላል በቃ የተለያየ ነገር ተላይተው ያያል ሰዎችን ማለት ነው የቂያማ ቀንም በዚህ መልክ ታላቅ በሆነ መልክ እንደሚለያዩ ያስታውስ ነው የቂያማ ቀንም ታላቅ በሆነ መልክ እንደሚለያዩ እንደየስራቸው ማለት ነው እንደየስራቸው የሚከፈላቸው ክፍያ አንድ አይደለምና የቂያማ ቀን ይሄንን የሚያስታውስ ነው قال الله تعالى ይሄን በተመለከተ አላህ عز وجل እንዲህ ሲል ገልጿል انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا انظر تملكت إلى الله سبحانه وتعالى أيها الرسول تأمل أيها الرسول في كيفية تفضيل الله بعض الناس على بعض في الدنيا في الرزق والعمل مالتهم الله سبحانه وتعالى بذلك على اندت اندبلالت تملكت كيف فضلنا اندت اندبلالتنا بعضهم كفيل على بعض ككفيل اندت أرجن اندبلالت بسيساينا بتلاقي سراوش كفيلون بكفيلو اندت أرجن اندبلالت تملكت إلى الله سبحانه وتعالى الدنيا لا يملتنو وللآخرة أكبر يمتو عالم يمتو ركيتو عالم هاجر رقمو أكبر يبلت يكبرتنات يبلت نعم يتكبرتنات يمتو رشو عالم مالتنو درجات بدرجات يبلت يكبرتنات يمتو رشو عالم مالتنو وأكبر تفضيلا عندهم نجمو وأكبر الجواتم يكبرتناش تفضيلا بمبلتم يكبرتناش كدنيا أنصار مالتهم إيه مالت كذي يبلت نعم يدرجة ليونت مبلالت ينورال مالتنو بمترشو علم دنيا لي كاللو مالتنو دنيا لي كاللو دنيا لي الله عز وجل كفيلو أسبل طوال نجرجن ولا الآخرة أكبر درجات بدرجاوች ይበልጥ የተከበረች ነች የመጨረሻው ዓለም የመጨረሻው ሀገር ማለት ነው ወአክበሩ ተፍዲላ እንዲሁም ደግሞ ልዩነቶች አሉ ነው በበላለጥ አለ በመብለጥም እጅ በጣም የከበረች የሆነች ነች ከዱንያ ምንም የሚያገናኛት ነገር የለም ከዱንያ ጋር ማን ነው يعني وللآخرة أكبر درجات للمؤمنين وأكبر تفضيلا لعمانيوች እጅግ በጣም የላቀች አገር የተከበረች አገር ነችና ማለት ነው የመጨረሻው ዓለም ማለት ነው وليكن فريحا ደስተኛ ይሁን بنعمة الله عليه الله በዋለለት ጸጋ ላይ ሶላት የሚሰግድ ሰው በዒድ ቀን ማለት ነው ደስተኛ ይሁን الله በዋለለት ጸጋ ይደሰት بإدراك رمضان በማግኘቱ ይደሰት وعمل ما تيسر فيه برمضان الله يقرلتن سرا بمسرات من الصلاة صلاة مسجدين يمثل والصيام صوم يمثل والقراءة قرآن مقرات يمثل والصدقة صدقان يمثل وغير ذلك للم من الطاعات الله من التذبات ولوتم عباده وشالو إنني الله يقرلتن سلسرة رمضان مسلا جنيه إيه تلك ولتانونا للدست يقبال بعيد كان مالتنو فإن ذلك خير اجوتام بالشالونونا من الدنيا كدنيا وما فيها دنيا وسكالو نغرو كله بدرجه يبلطالونا مالتنو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله بالله سبحانه وتعالى شروتا ان وبرحمته بالله اذنت بلاتشو فبذلك بذر بتلقساتشو صقا بالله سبحانه وتعالى اذنتنا بالله شروتا فليفرحوا يدستوا بلاتشو يدستوا بلاتشو هو
እርሱ نعم እርሱ خير يبلطنውና مما يجمعون ከሚሰበስቡት ሁሉ ከሚያካብቱት ሁሉ እጅግ በጣም የበለጠነውና ዱንያ ላይ ከዱንያና ዱንያ ውስጥ ካለ ነገር ሁሉ በደረጃ ይበልጣልና ሶላት ጾም ቂራአት ሰደቃ ሌሎችም ጧዓዎች ማለት ነው فإن ذلك خير من الدنيا وما فيها قل بفضل الله وبرحمته بالله سبحانه وتعالى اذنتنا بالله سبحانه وتعالى ችሮታ በላቸው فبذلك በዚህ በተለገሳችሁ ጸጋ فليفرحوا የሰው ልጆች ይደሰቱ هو እርሱ خير የበለጠነውና مما يجمعون ከሚሰበስቧቸው ሁሉ ማለት ነው فإن صيام رمضان መጾም وقيامه برمضان ሶላት ለመስገድ መቆም إيمانا يمنه ሆኖ واحتسابا كالله سبحانه وتعالى أجرن የሚጠይቅ ሲሆን من أسباب مغفرة الذنوب ወንጀሎች እንዲማሩ ምክንያቶች ከሚሆኑት መካከል አንዱ ነውና والتخلص من الآثام ከተለያዩ ወንጀሎች አንድ ሰው ራሱን የሚያወጣበት ራሱን መንጭቆ የሚያወጣበት ነውና ማለት ነው والتخلص من الآثام ራሱን ከወንጀል نعم የሚለያይበት ራሱን ከወንጀል የሚያወጣበት ነውና ማለት ነው من أسباب مغفرة الذنوب والتخلص من الآثام ከተለያየ ወንጀል አንድ ሰው ራሱን የሚለይበት የሆነ ነውና ማለት ነው فالمؤمن مؤمن سو يفرح يدستال بإكماله الصوم رمضان بتموالى ملك بمجرسو يدستال والقيامة قيامنم عنده بتموالى ملك بمجرسو صلاة الليل مالتنا يدستال لتخلصه به من الأثام كتلاجي وانجل بذك راس يمياوت أبت نونا كتلاجي وانجلش يميل يبت نونا مالتنا كتلاجي وانجلش يميل يبت نونا በጾሙ እንዲሁም በቂያሙ ማለት ነው وضعيف الإيمان إيمانه ደካማ የሆነ ሰው ግን يفرح ይደሰታል بإكماله رمضان ሲጠናቀቅ ይደሰታል لتخلصه ስለጨረሰ ማለት ነው من الصيام ጾሙን ስለጨረሰ ከጾሙ ስለተለያየ ማለት ነው الذي كان ثقيلا عليه ያጾም በሱ ላይ ይከብደው የነበረ ኢማኑ ደካማ የሆነ ሰው እንኳን ተገላገል ይላል ረመዳን ማለት ነው ኢማኑ ጠንካራ የሆነ ሰው ደግሞ ይደሰታል ረመዳንን ሲጠናቀቅ የሚደሰተው ምንድነው ከወንጀል ራሱን ንጹህ ስላደረገ ማለት ነው وضعيف الإيمان يفرح بإكماله لتخلص من الصيام الذي كان ثقيلا عليه ضائعا به صدره درته يتأبب يتنانك ነበርና ማለት ነው درته يتنانك ነበረ ምክንያቱም የተለያየ ሱስ ያለበት ሰው የተለያየ ነገር ይቸገራል ስለዚህ ኢማኑ ደካማ ነውና በጣም ሸክም ነው የሚሆንበት ረመዳን ማለት ነው ስለዚህ ረመዳን ሲያልቅ ሲጠናቀቅ ይደሰታል ይከብደው ስለነበረ ضائعا به صدره درته ይጨናነቅ ነበርና والفرق ያለው ልዩነት بين الفرحين በሁለቱ ደስታዎች መካከል ያለው ልዩነት عظيم እጅግ በጣም ትልቅ ነው ያኛው የሚደሰተው ለምን ከተለያዩ ወንጀሎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሱን ንጹህ ስለሚያደርገው ነው በኢማኑ ጠንካራ የሆነው ማለት ነው በኢማኑ ደካማ የሆነው ደግሞ የተለያየ ችግር ስላለበት ስለሚከብደው ደረቱ ጨናነቅ ስለነበረ ውስጡ ይረበሽ ስለነበረ አሁን ረመዳኑ ስለተቋጨ ስላለቀለት ይደሰታል ማለት ነው ስለዚህ والفرق بين الفرحين በሁለቱ ደስታዎች መካከል ያለው ልዩነት عظيم እጅግ በጣም ትልቅ ነው ይላሉ ሼኹ رحمه الله تعالى نكتفي بهذا المقدار هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد